2021から22、COVID-19 の結果に関連する2つのトピック1。2021 à 22, deux sujets en relation avec les conséquences du Covid-19. 1. すぐ切れる危険な人物の増加。2021年6月2日。L'augmentation du nombre de forcenés. 2 juin 2021. 単語。Un forcené égale à des gens qui deviennent fous et dangereux. 激しく怒った、人気の触れた、人すぐ切れてしまう危険、人物。Forcené. 気が狂う。Une force. 力、暴力、武力、戦力。Surarmé sur plus armé. 過剰軍備の過度に武装し、た。Fragile. 壊れやすい不安定な。Passer à l'acte dans. 行動に移る実行する行う。Un acte. 行為、事件。Une action. 行為、動作。Une opération. 作業、活動、行動、働き。Meurtrière. 殺人の多数の人命を奪う破壊的な。Force de l'ordre. 警察。Une recrudescence. 収まりかけていた現象が再び勢いを盛り返す、ことぶり返す。Recruter. 募集する集める。Un déclencheur. 引き金、シャッタ Une traque. ー。追跡、尾行。Tirer sur. に向かって発砲する、弓を射る、発砲される。Force de l'ordre. 機動隊。Un ordre. 命令、警察。Sévenol. セベンヌ地方の。Mobiliser, mobiliser. 動員された駆り出された矢印動員する。Une élite. 集合的に、精鋭、襟抜き占領を。Une cavale cavaler. 逃亡矢印走る逃げ出す。Une cavale. 純血種のメス、馬。Affaire spectaculaire. 衝撃的、事件。Une affaire. 事件。Spectaculaire. 人目を引く派手な衝撃的。La une des journaux égale à la première page des journaux. すべての新聞の一面。Exister. 存在する実在、する。Un effet, fait. 結果、効果、影響矢印内から外に作用する。Une certitude certain. 確実確かさ確かな、こと矢印確かな。Un événement. 大事件、出来事、事件。Une querelle querellée. 喧嘩、不和、争い、口論矢印とがめる。Une histoire. 事件、出来事、問題。Passionnelle. 劇場的な情熱の。Par définition. 定義自体から本質上位当然のこととして論理的帰結として。Une définition définir. 事物の性質本質などを明らかにすること特徴の正確な指摘矢印明確に示す。Cocotte minute. 商標ココットミニュート圧力鍋の一種。Se traduire par. で表現される、となって現れる。Grave. 事態状況などが重大な重要な深刻な。À l'extrême. 極端な、に極限、まで。Tenter. しようと試みるしようと、する。Avant de INF. する前までにする前に。Abattre. を撃ち殺す、撃ち落とす、射殺する。La prise en charge. 世話、援助費用や。Une prise. 取る、こと、捕獲、保護さ、込み。Un forcené égale à des gens qui deviennent fous et dangereux. 激しく怒った、人気の触れた、人危険、人物。Forcené. 気が狂う。Une force. 力、暴力、武力、戦力。Submerger sub, mer. 包み込まれた押しつぶされた秘めた矢印下に沈める。Un déclencheur. 引き金反応を触発する、鍵。Aggravera, grave. 病気情勢などを悪化させる一層ひどく、する矢印、開始深刻な。
Désœuvrement. 無意、怠惰、か仕事をしない状態。Désœuvre des plus œuvres. 仕事のない無意な矢印離れる、仕事 Par rapport à. と関連して、 Addiction s'addicte. 麻薬などの依存症常用癖、端的、 Mal-être mal plus à être. 不満な状態 Chez. の集団、階層において、 Vulnérable vulnéré. 傷つきやすい弱い脆い矢印精神的に苦痛を与える。Potentiellement peau. 潜在的に可能性を秘めて矢印力、 Favoriser. 活動などを助長するかき立てる促す。 Passer à l'acte. 行動に移る実行、する。 Évolution. 変化、進展発達 Souligner sous plus ligne. を強調する、力説する。Du. Devoir. しなければならない。 Retrancher. 防御を施した全体から切り離された立てこもり。本文 2021 à 22. Deux sujets en relation avec les conséquences du Covid-19. 1. L'augmentation du nombre de forcenés, 2 juin 2021. Présentatrice. Il y a eu le forcené surarmé de Dordogne, celui de Cévennes quelques jours plus tôt. On peut avoir le sentiment que de plus en plus de personnes violentes, fragiles, passent à l'acte dans des opérations meurtrières et suicidaires. Les forces de l'ordre s'inquiètent de la recrudescence de ce type d'attaque. La crise sanitaire pourrait être un déclencheur. Hugo Puffenet, Nicolas Houet. Journaliste. En Dordogne, une traque de près de 36 heures pour neutraliser un homme ayant tiré sur les forces de l'ordre. Dans le massif cévenol, jour et nuit, des gendarmes d'élite mobilisés pendant 4 jours. Arrêtés après de longues cavales, Thierry Dupin et Valentin Marconne sont les nouveaux visages de forcenés toujours plus nombreux. En un an, le nombre d'interventions du GIGN Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. a plus que doublé, passant de 13 à 27. Même constat pour la police et le RAID. Unité d'élite de la police nationale française, recherche, assistance, intervention, dissuasion. Avec 54 opérations, en hausse de 30%. Des affaires spectaculaires, dont tout l'Hexagone, qui font la Page. une des journaux locaux. Égale à la première page des journaux. Alors, comment l'expliquer? Existe-t-il un effet confinement? Pour le patron du RAID, c'est une certitude. Beaucoup de ces événements font suite à des querelles familiales. Le même phénomène que dans le cas des adjectifs utilisés comme nom. 1. Téléphone portable égale à un portable. C'est le même phénomène des adjectifs avec article. Elle est sur la première page égale à la page 1 de tous les journaux japonais égale à cette nouvelle fait la une des journaux japonais. Jean-Baptiste du Lion, patron du RAID. Vous avez des histoires de famille, des histoires passionnelles donc, par définition, dans le cadre d'un confinement, eh bien, ça a tendance à bouillir. Et puis on a une explosion, un effet cocotte-minute, comme on l'appelle, qui se traduit par des actes de violence qui peuvent être très graves, et des situations de crise. Donc une intervention du RAID. Journaliste. Parfois, jusqu'à l'extrême. En décembre, un homme a tenté de tuer sa femme, puis a brûlé sa maison avant d'abattre 3 gendarmes. Mais ce n'est pas la seule raison. Avec les confinements, la prise en charge des malades psychiatriques a été plus compliquée. Pour d'autres forcenés submergés par les problèmes de travail ou d'argent, la crise sanitaire a pu être l'élément déclencheur. Professeur Nicolas Franck, psychiatre, hôpital Le Vinatier, Lyon. Auteur de Covid-19 et détresse psychologique. La crise sanitaire, elle est venue aggraver l'isolement, elle est venue aggraver le désœuvrement, et,
Par rapport au désœuvrement, vous avez une augmentation des addictions, le mal-être, chez les personnes les plus vulnérables et les personnes potentiellement violentes et potentiellement criminelles peut favoriser le passage à l'acte. Journaliste. Autre évolution soulignée par la police, le RAID a dû faire face cette année à 5 femmes retranchées, Égale à enfermer dans leur maison. souvent armées et à tendance suicidaire. ようやく、 Les forcenés. Égale à des gens qui deviennent fous et dangereux. La situation. A. Des exemples. Un forcené a tiré sur la police en Dordogne. 36 heures de traque. Pour l'arrêter, un forcené a tué ses collègues de travail. Dans les Cévennes, 4 jours de traque. Pour l'arrêter, un forcené tente de tuer sa femme, brûle sa maison et abat 3 policiers. La police est intervenue pour arrêter 5 femmes forcenées. B. Des forcenés toujours plus nombreux. Égale à en constante augmentation. Intervention du GIGN. La gendarmerie d'élite. Ont plus que doublé, de 13 à 27. Intervention du RAID. La police d'élite. Ont augmenté de 30%. Les causes de ces violences. 1. Le confinement. Pendant le confinement, tout le monde reste à la maison. La situation a tendance à bouillir. Égale à il y a des tensions. Et il y a une explosion. Un effet cocotte minute. Il y a des violences graves qui conduisent à une intervention du RAID. 2. La prise en charge des malades psychiatriques. Elle était plus compliquée pendant le confinement. 3. La crise sanitaire. Problème de travail et d'argent, isolement et désœuvrement, augmentation des addictions. Alcool, drogue. Le mal-être peut favoriser le passage à l'acte. Égale à la violence. 日本語訳。プレゼンタ Présentatrice. ー。激しく怒った人、気の触れた人、すぐ切れてしまう危険人物。 Un forcené égale à des gens qui deviennent fous et dangereux. 気が狂う。 Forcené. 力、暴力、武力、戦力。 Une force. 過剰軍備の過度に武装した。 Surarmé. Sur. Plus armé. ドル導入地方で過剰に武装したすぐ切れてしまう危険な人物がいましたが、Il y a eu le forcené surarmé de Dordogne. つい数日前にもセベンヌに過剰に武装した危険な人物がいました。Celui des Cévennes quelques jours plus tôt. 次第に増えているような気がしてならないのが、On peut avoir le sentiment que de plus en plus de personnes. 壊れやすい、不安定な。 Fragile. 行動に移る、実行する、行う。 Passer à l'acte dans. 行為、事件。 Un acte. 行為、動作。 Une action. 暴力的で不安定な人々が行動に移すのが、 Violente, fragile passe à l'acte. 作業、活動、行動、働き。 Une opération. 殺人の、多数の人命を奪う、破壊的な。 Meurtrière. 多数の人を殺害し自殺する自虐的行動です。Dans des opérations meurtrières et suicidaires. 警察。 Force de l'ordre. 警察がそれを心配しています。Les forces de l'ordre s'inquiètent. 収まりかけていた現象が、再び勢いを盛り返すこと、ぶり返す。
Une recrudescence. 募集する、集める。 Recruter. このような攻撃が繰り返しぶり返すのは、De la recrudescence de ce type d'attaque. 引き金、シャッタ Un déclencheur. 健康危機が引き金になっているのかもしれません。La crise sanitaire pourrait être un déclencheur. 当釈者がお送りします。Hugo Pufnet, Nicolas Oé. ー。ジャーナリスト、 Journaliste. ドル導入地方では、 En Dordogne. 追跡、尾行。 Une traque. 約36時間の追跡により、 Une traque de près de 36 heures. 凶悪犯を無力化した。Pour neutraliser un homme. に向かって発砲する、弓を射る、発砲される。 Tirer sur. 機動隊、 Force de l'ordre. 命令、警察。 Un ordre. その彼は、機動隊に向かって発砲した人です。Ayant tiré sur les forces de l'ordre. セベンヌ地方の、 Cévenol. また、セベンヌ山脈では、昼も夜も、 Dans le massif Cévenol, jour et nuit. 動員された、駆り出された、矢印動員する。 Mobiliser, mobiliser. 集合的に精鋭、襟抜き、占領。 Une élite. 精鋭の憲兵隊員が4日にわたって動員されました。 Des gendarmes d'élite mobilisés pendant 4 jours. 逃亡、矢印走る、逃げ出す。 Une cavale. Cavaler. 純血種のメス馬。 矢印馬、特にオス馬、メス馬は、 Jument. 子馬は、 Poulain. Une cavale. Cheval. いずれも長い間の逃亡の末に逮捕されたのが、 Arrêté après de longues cavales. ティリー・ドゥパン容疑者とバレンティン・マルコーネ容疑者が、 Thierry Dupin et Valentin Marconne. 今、増え続けている狂人たちの新しい顔です。 Sont les nouveaux visages de forcenés toujours plus nombreux. 1年間に人、国家憲兵隊介入部隊が介入した数は、 En un an, le nombre d'interventions du GIGN, groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. 2019年と2020年で13回から27回へと2倍以上に増えました。 A plus que doublé, passant de 13 à 27. 警察やレイド、フランス国家警察特別介入部隊、捜査、支援、介入、抑止も同様で、 Même constat pour la police et le RAID, unité d'élite de la police nationale française, recherche, assistance, intervention, dissuasion. 30% 増となり、54回の出動となります。 Avec 54 opérations, en hausse de 30%. 衝撃的事件、 Affaire spectaculaire. 事件。 Une affaire. 人目を引く、派手な、衝撃的。 Spectaculaire. フランス全土で頻発している衝撃的事件は、 Des affaires spectaculaires dans tout l'Hexagone. すべての新聞の一面。
La une des journaux, égale à la première page des journaux. 地元のすべての新聞の一面に掲載されています。 Qui font la une des journaux locaux. では、なぜ起きるのか説明できるのでしょうか？ Alors, comment l'expliquer? 存在する、実在する。矢印内から外に、ある状態にある。 Exister. E accent aigu, siste. 結果、効果、影響。矢印内から外に、作用する。Un effet, E accent aigu, fact. 外出規制の影響が存在するのでしょうか？ Existe-t-il un effet confinement? 確実、確かさ、確かなこと。矢印確かな。 Une certitude. Certain. レイド、警察部隊、トップにとって、それは確かなことです。 Pour le patron du raid, c'est une certitude. 大事件、出来事、事件。Un événement. これらの事件の多くは、 Beaucoup de ces événements. 喧嘩、不和、争い、口論。矢印とがめる。 Une querelle. Quereller. 家族の喧嘩の後に起きています。 Font suite à des querelles familiales. ジャンバティスト・ドゥリオン、レイドボフスー。 Jean-Baptiste du Lion, patron du raid. 事件、出来事、問題。 Une histoire. 家族に問題があり、 Vous avez des histoires de famille. 事件、出来事、問題。 Une histoire. 劇場的な、情熱の。 Passionnelle. 定義自体から、本質上位、当然のこととして、論理的帰結として。 Par définition. 事物の性質、本質などを、 明らかにすること、特徴の正確な指摘、矢印明確に示す。 Une définition définir. 劇場的な出来事があり、当然のこととして、 Des histoires passionnelles donc, par définition. 外出制限という限られた空間で、 Dans le cadre d'un confinement. それにより煮詰まってくると、 Eh bien, ça a tendance à bouillir. 次には爆発を起こします。 Et puis on a une explosion. 商標ココットミニュート圧力鍋の一種。両手鍋、プラス1分。 Cocotte minute. Cocotte, plus minute. いわゆる圧力鍋効果で、 Un effet cocotte minute comme on l'appelle. で表現される、となって現れる。Se traduire par. 暴力的な行為となって現れ、 Qui se traduit par des actes de violence. 事態状況などが重大な重要な深刻な。 Grave. 非常に深刻な状況に陥る可能性がある。 Qui peuvent être très graves et des situations. 危機的な状況では、レイドの介入が必要になります。 De crise et donc une intervention du raid. ジャーナリスト。 Journaliste. 極端な、に、極限まで。 À l'extrême. 時には極限に至ることもあります。 Parfois, jusqu'à l'extrême.
しようと試みる、しようとする。tenter, 12月には男性が妻を殺そうとし、En décembre, un homme a tenté de tuer sa femme. する前までに、する前に。 avant d'INF, を撃ち殺す、撃ち落とす、射殺する。 abattre, そしてジャンダルムの3人を撃ち殺す前に、彼は自身の家を焼きました。Puis a brûlé sa maison avant d'abattre 3 gendarmes. しかし、理由はそれだけではありません。Mais ce n'est pas la seule raison. 外出制限させられた状態は、Avec les confinements, 世話、エンジョイ不要よ。 la prise en charge, 取ること、捕獲、保護、差込み。 une prise, 精神科患者への援助はより複雑になっています。la prise en charge des malades psychiatriques a été plus compliquée. 激しく怒った人、気の触れた人、危険人物。 un forcené, égal à des gens qui deviennent fous et dangereux. 気が狂う。 Forcené, 力、暴力、武力、戦力。 une force, 包み込まれた、押しつぶされた、決めた、矢印下に、沈める。 submerger mer, 多くの切れやすい性格を秘めた危険人物にとって、 Pour d'autres forcenés submergés, 仕事やお金の問題や par les problèmes de travail ou d'argent, 引き金、反応を触発する鍵。 un déclencheur, 病原菌による健康危機が引き金の要因になるのかもしれません。 la crise sanitaire a pu être l'élément déclencheur. PR ニカラス・フランク、リヨン、リービネイティア病院、精神科医、COVID-19 と心理的苦痛の著者。 professeur Nicolas Franck, psychiatre, hôpital Le Vinatier, Lyon, auteur de Covid-19 et détresse psychologique. 病気情勢などを悪化させる一層ひどくする矢印、開始深刻な。 Aggravera, grave. 健康危機が孤立感をさらに悪化させ、 La crise sanitaire, elle est venue aggraver l'isolement. 無意、怠惰、か、仕事をしない状態。 Désœuvrement. 仕事のない、無意な、矢印離れる仕事。 Désœuvre des plus œuvres. 仕事をしない状態を悪化させます。 Elle est venue aggraver le désœuvrement. と関連して。 Par rapport à. また、何もしないので、 Et, par rapport au désœuvrement. 麻薬などの依存症、常用癖、端的、端的。 Addiction s'addicte. 酒や麻薬などの依存症が増加しています。 Vous avez une augmentation des addictions. 不満な状態。 Bien-être. に習う。 Mal-être. Mal, plus à être. の集団、階層において。 Chez. 傷つきやすい、弱い、脆い。矢印精神的に苦痛を与える。 Vulnérable. Vulnéré. 最も弱い階層にあり、状況に不満のある人や、 Le mal-être chez les personnes les plus vulnérables.
潜在的に可能性を秘めて矢印力 potentiellement peau, 潜在的に暴力性を秘めている人。et les personnes potentiellement violentes. また潜在的な犯罪者が。et potentiellement criminels. 活動などを助長するかき立てる促す favoriser, 行動に移る実行する passer à l'acte, 凶暴な犯行に移ることを促します。peut favoriser le passage à l'acte. ジャーナリスト journaliste, 変化進展発達 évolution, を強調する力説する soulignère sous plus ligne, もう一つの変化を強調するのは警察によるもので、 Autre évolution soulignée par la police. しなければならない du, devoir, レイドが今年直面しなければならなかったのが、 Le RAID a dû faire face cette année. 防御を施した全体から切り離された立てこもり反復切断する。retrancher, Re plus tranché, égale à enfermés dans leur maison. 5回の女性の立てこもり事件で、しばしば武装し、 À 5 femmes retranchées souvent armées. 自殺傾向がありました。Et à tendance suicidaire.